What's up guys, no? Naanap ko yung challenge sila guys. Ang challenge na to guys, magbatopig sila guys. Kung kinsa may mamali sila ha. May ulingan. Gani. Sa isa ka kamot, isa rapod. Muna sila guys oh. Sanay, muna lang challenge oh, uling. Na, Guys. tulura sila guys. Kaya ang isa, hilantan. Muna guys ha, ato na buhaton. Tara! Bato. Patay pre. Kaman na pilde pre. Lingan na. Ayaw, di ma. Bato. Pik. Patay pre. Kaman pre. Cawan teman pre. Kamay namong nakunan pre. Ayaw, di ma. Bato. Pik. Patay pre. Kaman gapon pre. Nah. Malas ka pre ba? Bato, pik. Patay pre, kamagapon pre. Cawan teman ni pre. Ayaw, di ma. Bato, pik. Patay pre, ikaw na pre. Patay. Anak pre. Anak pre. Gina, bato, pik. Patay pre, ikaw na pre. Nah, cawan teman pre. Maduming na pre, na pre. Bato, pik. Bato, pik. Patay pre, kawan pre. Kawan pre. Grabe man kanti kamot. Grabe, bato pik na ta pre. Bato, pik. Ayaw, di ma. Patay. Narinig ka ko na ni pre. Na pre, bato pik na ta pre. Bato, pik. Bato, pik. Patay pre, ikaw naman. Patay, wala man pre. Aw, ikaw man pre. Aw, patay pre. Patay kita pre, ini na. Bato, pik. Patay pre, ikaw naman Ayaw, di ma. pre. Na pre, bato kita. Bato, pik. Patay pre, ikaw naman pre. Nah, ginjay tayo madawag sa to karon daw. Bato, pik. Bato, pik. Ayaw, di ma. Na pre. Bisa kay pilih sa to pre. Mautom na ko pre. Bato, pik. Ayaw, di ma. Na, impas ko pre. Agay pre. Samad ko sa sin. Katawa kanina. Nanimalas na ko. Nanimalas na ko. Wala pre. Bato, pik. Ikay, gikon mo ko ganina. Ikaw na po. Dapit eh, lagi pre. Bato, pik. Ayaw, di ma. Ikaw na mo pre. Patay na pre. Na kung saan naman eh pre. Nga ikaw naman po pre. Namuro, magkakagda pa na pre. Di na. Udubig na to pre. Bato, pik. Ayaw, di ma. Ang dami ng nami mo. Unggoy, agoy. Hindi, udubig na pre. Bato, pik. Patay na pre. Panatan nyo gas na ako pre. Sa pre. Mapinatan ninyo. Bato, pik. Ayaw, di ma. Ano ba pre? Sa pre. Siyang pre. Sabi pre. Na pre. Matabig kita. Bato, pik. Ang pre. Tiyong. Nakatiyong yun pre. Ikaw ka pre. So, what's up guys, no? Maraming salamat sa pagpanood ng video namin guys. So, pakipalo na lang ang page ko guys. Tapos, i-share na yung mga video namin. Ayan ako. Yung mga artista ko guys, oh. Sabi guys. May bago naman sila guys. Ayan naman yun. Wala to guys. Maraming salamat guys.